صدر نشین ریاستی وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے آج مجلس کے ہیڈ کوارٹرز دارالسلام پہنچ کر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر مجلس نے ان کو اس نئی ذمہ داری پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دوپہر تقریباً 2 بجے ہوئی اس ملاقات کے موقع پر ان دونوں میں کچھ دیر کے لیے بات چیت بھی ہوئی۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی کے طور پر محمد سلیم منتخب قرار دیے گئے۔ اس سلسلے میں آج رائے دہی ہوئی جس میں محمد سلیم کو سب سے زیادہ ووٹ ملے۔ شاہ نواز قاسم سی ای او وقف بورڈ الیکشن آفیسر تھے۔ 9 منتخب ارکان جعفر حسین معراج، فاروق حسین، شیخ مقبول، عاصمہ سلطانہ، شیخ حمید، سید نظام الدین، سید عرفان الحق، نادر علی رضوی، نوید اقبال، نصیر الدین، جعفر خان اور سید غلام احمد حسینی نے محمد سلیم کو اس اہم عہدے کے لیے منتخب کیا۔ الرحمن الرحیم، آج اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے حج کے لیے ہم کو منتخب کیا گیا ممبرز اور چیئرمین کو، اور اللہ کا کرم ہے کہ جو ہے یہ سال بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے اچھے سے اچھے انتظامات گورنمنٹ کے طرف سے رہیں گے، اور ہمارے ممبرز، ہمارے ایم ایل اے صاحب جعفر حسین صاحب اور ہمارے فاروق بھائی اور ہمارے سرپرست اعلیٰ ہمارے محمود بھائی جو ہوم منسٹر صاحب ہیں، اور ہمارے مسیح اللہ خان صاحب اور ہمارے ممبرز پورے سب ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا پورے اچھا جو ہے نا ٹریننگ کر کے جو ہے نا اچھے طریقے سے کوئی حاجیوں کو تکلیف نہیں ہوئے، ویسا جو ہے اللہ چاہے تو جو ہے اچھے سے اچھے گورنمنٹ سے بھی جو ہے بجٹ یہ کرا کے ہم لوگ جو ہے حاجیوں کو کیا کیا سہولت دے سکتے۔ اور آلریڈی ہم بھی جو ہے ایئرپورٹ میں بھی بات چیت آلریڈی 2 دن پہلے بھی میں کرا، کیونکہ اس کے ڈائریکٹر سے چیئرمین سے بات کرے، اور ہر سال جیسا کہ یہ ایئرپورٹ الگ کرتے تھے حاجیوں کے لیے، بیلٹ نہیں رہتا تھا، یہ سب طرح پریشانی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ مین جیسا انٹرنیشنل جیسا فلائٹ جاتے اسی طریقے سے اپنے حاجیوں کو بھی وہیں پر یہ کرنے کا، اور نماز کے بھی ہر چیز کے ایئرپورٹ میں بھی جو ہے اچھے سے اچھے انتظامات کرنے کا جو ہے سب مل کے کریں گے ہم لوگ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ چیئرمین بن گئے اور جو ہے نا اپن جو سمجھ میں ویسا نہیں ہے، پورے ممبرز، چیئرمین، گورنمنٹ اور ہمارے محمود بھائی کی بھی سرپرستی رہیں گی، ہمارے کو سب مل کے جو ہے ایک اچھا ٹیم ورک کریں گے۔ ہمارے چیئرمین صاحب بھی ہے وقف بورڈ کے اب جو بنے ہیں، پہلے سابقہ میں انہوں بھی حج کمیٹی چیئرمین تھے، اور میں جو ہے 2001 سے 4 تک بھی جو ہے وائس چیئرمین تھا حج کا، جبھی بھی غوث محی الدین صاحب چیئرمین تھے اس ٹائم پہ بھی حج کے میں ہی اسٹارٹ کرا تھا یہاں سے، اور اللہ کے کرم سے جو ہے ابھی بھی جو ہے اچھے سے انتظامات محمود بھائی کی صدارت میں ہم سب مل کے کے سی آر صاحب کی سپورٹ لے کے جو ہے گورنمنٹ کی سپورٹ لے کے ہم اچھے سے اچھے انتظامات یہاں پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئے ویسا، اور اللہ کے کرم سے جو ہے اسد الدین اویسی صاحب اور ہم لوگ سب مل کر کوئی الگ نہیں ہے، سب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب مل کے ایک ٹیم ورک کر کے جو ہے حاجیوں کو کیا فیسلٹیز دے سکتے ہیں ہم لوگ برابر کریں گے، اور کہیں بھی دشواری نہیں ہوگی۔ یہاں سے لے کے سعودی تک ہم لوگ کونسل جنرل سے بھی بات کریں گے، ہم سعودی ایمبیسی سے بھی بات کریں گے، ہمارے انڈیا کے اور تلنگانہ کے حاجیوں کو جو تکلیف نہیں ہونا بلکہ ہم لوگ جو ہے نا جو ہم سے ہو سکتا برابر اس کو انجام دیں گے، پورے آفیسر ہم لوگ سب مل کے جو ہے اللہ چاہے تو جو ہے کے سی آر صاحب کی گورنمنٹ میں، کیونکہ سیکولر گورنمنٹ ہے ہماری، انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں جو ہے نا اور بھی کیا فیسلٹیز دے سکتے، ایک نیا حج ہاؤس بنانے کی بھی جو پلاننگ ہے اس کو بھی جو ہے نا عملی جامہ پہنائیں گے، اس کو بھی۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے آج وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ سے ملاقات کی۔ محبوب نگر کے دورے کو وزیر تارک راما راؤ کی روانگی سے پہلے پرگتی بھون میں ہوئی اس خیر سگالی ملاقات کے موقع پر وزیر موصوف نے مسیح اللہ خان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مسیح اللہ خان نے ہفتے کو اس نئے عہدے کا جائزہ حاصل کیا تھا۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای او بننے کی طاقت اور اس کو چلانے کی طاقت رکھنے والے ہم میں کیا عالمی درجے کے پروڈکٹس تیار کرنے کا دماغ نہیں ہے؟ دماغ ہے، لیکن ہم اس دماغ کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ اس کا کیا مذہب ہے،
اس کا کیا فرقہ ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پاکستان کا کیا قصہ، افغانستان اور چین کا کیا قصہ، اس طرح کی فضول باتوں اور سوچ میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ پاکستان، بنگلہ دیش، چین اور یورپ سے دوسرے معاملات کا تقابل کر رہے ہیں، لیکن کبھی ان ممالک سے ملک کی معیشت کے بارے میں تقابل نہیں کرتے۔ آج چین ہمارے سامنے معاشی طور پر کافی طاقتور بن گیا ہے۔ 1987 میں چین اور ہندوستان کا جی ڈی پی مساوی تھا۔ دونوں ممالک کا جی ڈی پی $470 ملین تھا، لیکن آج 35 سال بعد چین کا جی ڈی پی $16 ٹریلین ہو گیا ہے اور یہ صرف $3 ٹریلین پر ہم رہ گئے ہیں۔ تارک راما نے کہا کہ آج چین کی ترقی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہماری طرح ذات پات مذہب کی روزانہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور نہ ہی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہماری صبح اٹھتے ہی فیس بک اور واٹس ایپ پر نفرت اور فرقہ پرستی کے میسیجز فارورڈ کرنے میں ہمارا دن نکل جاتا ہے۔ چین صرف امریکہ سے مسابقت کرنے کی فکر رکھتا ہے، اس لیے آج وہ ترقی کر رہا ہے۔ میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ یہاں سیاسی قائدین کی تقاریر اور لڑائی پر توجہ نہ دیتے ہوئے فیس بک جیسے چیزوں کی ایجاد کریں تاکہ اس سے لاکھوں افراد کو روزگار مل سکے اور ملک ترقی کر سکے۔ మరి ప్రపంచంలోనే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు సీఈఓలు అయ్యే శక్తి ఉంది, వాటిని నడిపే సత్తా ఉంది, వరల్డ్ క్లాస్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసే సత్తా బుర్ర మనకు లేదా? బుర్ర ఉంది కానీ మనం వాడట్లేదు. ఏం చేస్తున్నాం మనం? వీడిదేం కులం, వాడిదేం మతం, ఇదేంది అదేంది, పాకిస్తాన్ కథ ఏంది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కథ ఏంది, చైనా కథ ఏంది, గాడికే మన లెక్క. ఎన్ని రోజులు పోల్చుకుందాం పాకిస్తాన్ తోని, బంగ్లాదేశ్ తోని, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తోని? పోటీ పడద్దా అమెరికా తోని, యూరోప్ తోని? పోటీ పడద్దా సింగపూర్ తోని? పోటీ పడద్దా చైనా తోని? ఒక చిన్న కథ చెప్తాను నేను మీకు. 1987లో ఇండియా, చైనా రెండు సిమిలర్ సైజ్ కంట్రీస్, పాపులేషన్ పరంగా చూసుకుంటే మనకంటే కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళు. 1987 మరి ఎంతమంది ఇక్కడ పుట్టినారో లేదో తెలియదు నాకు ఆ టైంలో, కానీ 1987లో భారతదేశం, చైనా రెండింటి యొక్క జీడిపి $470 బిలియన్ మాత్రమే. రెండు సేమ్ జీడిపి సైజ్. 35 ఏళ్ల తర్వాత ఈ రోజు భారతదేశం యొక్క జీడిపి $3 ట్రిలియన్. చైనా ఎంతో తెలుసా? $16 ట్రిలియన్, $16 ట్రిలియన్. దే ఆర్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్. మరి ఏం జరిగింది 35 ఏళ్లలో? ఏం జరిగింది అంటే చైనా వాడు మనలాగా కులాల పేరిట, మతాల పేరిట చిల్లర పంచాయతీలు పెట్టుకొని, ఒకరినొకడు అనుమానపు చూపులు చూసుకొని, ఒకరినొకడు తొక్కేసుకొని, ఒకరినొకడు తిట్టేసుకొని, రోజు ఇంకేం పని లేనట్టు వాట్సాప్ లలో ఒకరికొకరు ఫార్వర్డ్ చేసుకొని పనికిమాలిన పంచాయతీలు పెట్టుకొని అక్కడే కూర్చోలేదు. వాడు బుర్ర పెట్టి ఆలోచించిండు, భవిష్యత్ దిక్కు ఆలోచించిండు. నా పంచాయతీ అక్కడ అమెరికా తోని వాడితో నా పోటీ తప్ప ఇండియాతోని వీళ్ళతో కాదు అని చెప్పి ముందుకెళ్లిపోయిండు. వరుసగా 25 ఇయర్స్ పాటు, 25 ఏళ్ల పాటు చైనా డబుల్ డిజిట్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ తో ఈ రోజు అమెరికాతో పోటీ పడే స్థాయికి చేరుకుంది. మరి మనం ఎక్కడున్నాం? 35 ఏళ్ల కింద సేమ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాం. 35 ఏళ్ల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అక్కడనే ఉన్నాం. తెల్లారు లేస్తే ఎవరేం బట్టలు వేసుకోవాలి, ఎవరేం తిండి తినాలి, ఎవల మతం ఏంది, ఎవల కులం ఏంది, ఇదే పిచ్చి పంచాయతీలు, ఇదే పిచ్చి మాటలు తప్ప భారతదేశం ఏంది, మన లక్ష్యం ఏంది, ప్రపంచాన్ని మార్చే ప్రోడక్ట్లు ఏమైనా చేస్తున్నామా, ప్రపంచాన్ని మార్చే ఆవిష్కరణలు ఏమైనా వస్తున్నాయా, దాని గురించి మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అక్కడ వచ్చింది సమస్య. మన దేశంగానే, ఒక వ్యవస్థగానే మనం ఎక్కడో వి హావ్ లాస్ట్ ద ట్రాక్. మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ద యూత్, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు దిస్ యంగ్స్టర్స్ హియర్, దయచేసి రాజకీయ నాయకులు, రాజకీయ పార్టీలు, మా విన్యాసాలు, మా తిట్టుకోవడాలు అవి రొటీన్, అవి ఉంటూనే ఉంటాయి. మీరు అవేవి పట్టించుకోకుండా మీరు దయచేసి ప్రపంచానికి భారతదేశం నుంచి ఒక అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్, ఒక గూగుల్ లాంటి ప్రోడక్ట్, ఒక ఫేస్బుక్ లాంటి ప్రోడక్ట్, అట్లాంటి ప్రోడక్ట్ తయారు చేసే పనిలో మీరుంటే తప్పకుండా లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించే అవకాశం. ریاستی حکومت کی جانب سے حال ہی میں جاری کردہ اعلامیے کے سلسلے میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے تلنگانہ ریتو بندھو سمیتی کے صدر پلا راجیشور ریڈی نے پلا فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر کوچنگ کا انتظام کیا ہے۔ کوچنگ کے لیے پہلے ہی 300 امیدواروں نے ناموں کا اندراج کروایا ہے۔ کل سے اس سلسلے میں کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نظام آباد میں ایم ایل سی کویتا کے مکان کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ امبالواڑی علاقے کے رہنے والوں نے یہ احتجاج کیا اور فوری مکانات الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کے سی آر اور کویتا کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ انہوں نے بیوگان کو وظیفہ بھی دینے کا مطالبہ کیا۔ وپ بلکا سمن نے کہا ہے کہ راہل گاندھی میں جدوجہد کا جذبہ نہیں ہے۔ انہوں نے ٹی آر ایس ایل پی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو کے سی آر کے خاندان کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کانگریس کے پاس اگر بدعنوانیوں کے شواہد موجود ہیں تو پھر تحقیقاتی ایجنسیوں سے وہ کیوں رجوع نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ راہل گاندھی کسانوں سے متعلق
मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी हैदराबाद के दौरे के मौके पर तेलंगाना के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए क्यों नहीं गए। ఎంతసేపటికి కేసీఆర్ మీద టీఆర్ఎస్ మీద దుమ్మెత్తి పోసుడు, నోటికి ఎంత వస్తంత పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడు, ఇక మతం అని చెప్పి ఆ మతం మత్తులో తెలంగాణ యువతను చిత్తు చేయాలనేటటువంటి మాటలు తప్ప ఒక్కరు కూడా కన్స్ట్రక్టివ్గా తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం మాట్లాడారు భారతీయ జనతా పార్టీ। అందుకనే मीरपेट कारपोरेशन में महाराणा बसवेश्वर के मुजस्समे की वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर 38वें डिवीज़न के बीजेपी कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में सैलाब के मौके पर मरकज़ ने कोई राहत रियासत को फराहम नहीं की थी। उन्होंने बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया कि वो तेलंगाना की तरह स्कीमात पर बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासतों में अमलावरी को यकीनी बनाते हुए दिखाए। పని చేస్తున్నది ఎవరు, లొల్లి పెడుతున్నది ఎవరు? పని లేకుండా ఎవరు లొల్లి పెడుతున్నారు, పని ఎవరు చేస్తున్నారు? బీజేపీ మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు పాదయాత్రలు చేస్తామని రోడ్ల మీద అంతా తిరుగుకుంటూ పొద్దున్న లేస్తే ముఖ్యమంత్రిని తిట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నారు. కానీ మీరేం చేసిండ్రు? మీరు కూడా పైన అధికారంలో ఉన్నారు కదా, మీకు బాధ్యత ఉంది కదా. వర్షం వచ్చి ఇళ్ళకి నీళ్ళు వస్తాయి, ఈ పేదవాళ్ళని ఆదుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? కొన్ని డెవలప్మెంట్ లో ఈ రాష్ట్రానికి ఏమైనా సాయం అందిద్దాం అనుకుంటున్నారా? ఏది లేకుండా ముఖ్యమంత్రి గారిని తిట్టుకుంటూ, ముఖ్యమంత్రి గారిని మాట్లాడుకుంటూ, నోటికి వచ్చినట్టు స్థాయి మర్చి మాట్లాడుకుంటూ తిరుగుతా ఉన్నారు ఈరోజు. కానీ కేసీఆర్ అనేవాడు లేకపోతే నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఈరోజు ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 10 లక్షలు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించుకుని దళిత బంధు కింద, ఇది చాలా విప్లవాత్మకమైన మార్పు, దేశంలో ఎవరు కూడా చేయలేరు. खैरताबाद के राजभवन स्कूल में हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम का वजीर श्रीनिवास यादव ने रुकन असम्बली नागेंद्र के साथ इफ्तिताह किया। उन्होंने अमीरपेट में धर्म करम रोड पर सरकारी स्कूल में एमएलसी वानी देवी के साथ मिलकर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। स्कूल की तरक्की और मौजू माहौल की फराहमी वज़ीर आला का निशाना है। इस प्रोग्राम के तहत 26,065 स्कूल्स की तरक्की के लिए 7,259 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे। पहले मरहले में 9,123 स्कूल्स को तरक्की देने के लिए 3,497 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। ఏదైతే డెలాబరేట్ ఉన్నటువంటిది కూడా మరి అది కూడా తీసుకోవాలనేటువంటిది. అయితే ప్రైమరీ కాకుండా ఈ స్కూల్ అయితే ఒక భోజనశాల కూడా మనం అక్కడ నిర్మాణం చేపట్టడం, అదేవిధంగా సాంకేతిక డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద కూడా మనం పెద్ద ఫోకస్ పెట్టడమే కాకుండా ఆ కార్యక్రమాలను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. డ్యూయల్ డెస్కులు కానివ్వండి, డిజిటల్ స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్లు, దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి, మరి ఈ విధంగా అన్ని కార్యక్రమాలను తీసుకొని పిల్లలకు ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. రెండోది పేరెంట్స్ కూడా ఈ పిల్లల్ని చదివించేటువంటి బాధ తగ్గాలంటే ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज आजमपुरा डिवीज़न के तहत चंचलगुड़ा मेराज डेरी लेन में सीवरेज लाइन और आलूदा पानी के मसले का तफसीली जायज़ा लेते हुए इन मसाइल को दूर करने की जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर एम अबरार, नुमाइंदा कारपोरेटर आजमपुरा डिवीज़न और दूसरे मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने आज पुलिस में भर्ती के लिए मुफ्त तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत 16,500 मुलाजमतों की महकमे पुलिस में भर्ती कर रही है। इसमें 2,000 मुलाजमीन हैदराबाद सिटी पुलिस के हैं। आज पुलिस का प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज साउथ जोन में शुरू किया गया है। आप सबको मालूम है कि ये प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम फ्री बेसिस में स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। करीब 20,000 लोग अप्लाई किए थे जब हम ये लिंक ऑफ़र किए थे पब्लिक को, और उसमें 16,000 स्टूडेंट्स एक रिटन एग्ज़ाम लिखे थे। उसमें 7,500 को हमने चूज़ किया। हर जोन हमारे पास 5 लॉ एंड ऑर्डर जोन है, हर जोन में
1500 स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है। आज साउथ जोन में 1040 बच्चों के लिए, इसमें बच्चे बच्चियां सब हैं, ये फ्री ट्रेनिंग लेने के लिए आज से तैयार हुए हैं। ये भाग्य किरण कोचिंग एकेडमी जो है, जो भाग्य किरण साहब के नीचे काम करता है, उन्होंने आगे आया है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ समझौता हुआ है और हम उनके एकेडमी और उनके ट्यूटर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनकी मदद से ये कोचिंग देने वाले हैं। ये अगले 3 महीने तक चलेगा और इसमें पूरे सब्जेक्ट्स जो हैं, रिटन टेस्ट के लिए जो भी तैयारी करनी है बच्चों को, वो सब उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और सैटरडे संडे जो है टेस्ट होंगे, हर हफ्ता इनके टेस्ट होंगे और उनको पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। मैं आज ये बच्चों से बात करते हुए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर होना है उनको थोड़े टिप्स दिया हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 3 घंटों में 200 सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। तो ये 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट जो है, वो वक्त 3 घंटे का जो है उसको कैसे संभालते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो ये पहले दफ़ा आपको जो भी प्रश्न के जवाब हैं उसका समाधान देना, उसके बाद सेकेंड राउंड में कैसे करना है, और तीसरे जो मुश्किल जवाबात हैं उनको बाद में टैकल करने के लिए हम कहें। तो ये सब टिप्स उनको दिए गए हैं और जो वीकली टेस्ट हैं उसमें भी उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद के महावीर नगर में फर्नीचर के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में माली नुकसान की इतला मिली है। बताया जाता है कि आसिफ नगर, झिर्रा और महावीर नगर इलाकों में वाक़ फर्नीचर की दुकानात में आग से बचाव के मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए हैं, जिसके नतीजे में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। एक चौंका देने वाले वाक़े में गीता आर्ट्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के सामने नीम बरहना एहतजाज करते हुए एक खातून आर्टिस्ट ने हलचल मचा दी। इसने इल्ज़ाम लगाया कि गीता आर्ट्स ने इसकी वाजिबुल अदा रकम उसे नहीं दी है। ज़राए के मुताबिक खातून आर्टिस्ट सुबह आज तकरीबन 5:30 बजे गीता आर्ट्स पहुंची और इसकी वाजिबुल अदा रकम अदा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इसको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस ने इसकी काउंसलिंग भी की। बताया जाता है कि इस खातून की जहनी हालत ठीक नहीं है। इसी दौरान गीता आर्ट्स के मैनेजर्स ने कहा कि कंपनी इस खातून को कोई भी रकम वाजिबुल अदा नहीं है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी मुलाजमीन यूनियनों के इंतखाबात के नतायज जारी किए गए। नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन, एम्प्लॉइज़ यूनियन ज़ुमरों के इंतखाबात हुए। नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए ज्ञानेश्वर और रवि सदर व सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नागाराजू और विजय कुमार टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के सदर व जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करार दिए गए। शिवशंकर और अकबर एम्प्लॉइज़ यूनियन के सदर व सेक्रेटरी मुंतखब हुए। OU इलेक्शन प्रोग्राम सदर नशीन ने कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। మరి ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఉద్యోగ సంఘాల ఎన్నికల్లో మా ఎన్జిఓస్ అసోసియేషన్ ద్వారా జ్ఞానేశ్వర్ అండ్ దీపక్ కుమార్ ప్యానెల్ ద్వారా 6 గెలవడం, మరి మా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉద్యోగులు వాళ్లకు అనేక సమస్యలతో గత 3 సంవత్సరాలుగా ఏదైతే ఇబ్బంది పడ్డారో మరి వాళ్ళు ఈరోజు తమ యొక్క తీర్పు ద్వారా తెలియజేసినటువంటి సందర్భాన్ని మేమందరం కూడా స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం। మరి రాబోయే కాలంలో మా ఉద్యోగులు యొక్క ఆశలను కానీ साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर कल रात मुख्तलिफ मकामात पर स्नूकर पॉलर्स पर धावा करते हुए जुमला 59 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में 21, मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में हुदूद में 27 और भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 11 अफराद को हिरासत में लेकर मज़ीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बारकस में एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ।
زخمی اویس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ معمولی مسئلے پر عمران بن اودھ نے ان پر سلاخ سے حملہ کیا اور سر پر وزنی پتھر ڈال دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بات کرنے کا بہانہ کرتے ہوئے منصوبہ بند طریقے سے ان پر یہ حملہ کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعید بن حاجر۔ میرے بچے کے اوپر جو جانی حملہ جو ہوا ہے، دھوکہ دے کے بلا کے میرے بچے کو کرے، آلریڈی وہ بچے کے ساتھ پہلے دوستی تھی، بعد میں جب انہوں نے نااتفاقی ہو رہی تو میں بولا بابا تیری جگہ پہ تو خوش رہے، اس کی جگہ پہ خوش رہنے دو، آئندہ مالا میرے بچے سے نکو میل بول کے میں 2-3 مہینے سے میں بچے کو ہٹا دیا تھا۔ بعد میں کر رہا تھا وہ دل میں زہر رکھ لے کے مہمان کا بچہ، اب میرے بچے کو دھوکے سے بلا کے میرے بچے کی شادی ہے تو اب اس کے اوپر وہ کیا کرا، گھوڑا رکھیں گے، بارات رکھیں گے بول کے دوسروں کی طرح بلایا، دوستوں کی طرح بلا کے پیچھے سے حملہ کرا میرے بچے پہ۔ سر پہ پورے 7 ٹاکے بچے کو، ایک جگہ 4 ٹاکے، ایک جگہ 3 ٹاکے۔ یہاں اپولو دواخانے کو لا کے اپولو میں علاج کرا۔ کل 11 بجے پھر بڑے ڈاکٹر آتے، دماغ کا ڈاکٹر، وہ دماغ کے ڈاکٹر کو بتاؤ بول کے بول رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آ کے پھر میں بتاؤں گا۔ بس میری پولیس سے یہ گزارش ہے کہ میرے کو انصاف چاہیے، میرے بچے کو انصاف ہونا۔ اور وہ ایریا چندہ گٹا پی ایس کو لگ رہا، ورما صاحب سے میری اپیل ہے کہ ورما صاحب اس کے اوپر ایکشن لینا، 307 اس کے اوپر لگانا، اس کو پی ڈی کے صاحب اس کے اوپر ٹو مچ کر دے رہے۔ اور وہ ایریا میں کیا ہو رہا وہ تو مقبرہ ہونے سے انہوں کی منمانی چل رہی، جس کو بھی بچوں کو مار دے رہے ہیں، آگے کمپرومائز نو کمپرومائز کرنا نہیں ہے، اس کو سزا ہونا صاحب۔ میں ورما صاحب کے اوپر میں پورا بھروسہ رکھ رہا ہوں، ورما صاحب میرے کو انصاف دلانا، میرے بچوں کو انصاف دلانا صاحب۔ خدا حافظ۔ ورنگل میں چٹ فنڈ کے نام پر عوام کو 20 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا گیا۔ متوسط طبقے کے خاندانوں کو اس سلسلے میں نشانہ بنایا گیا۔ چٹھی کے نام پر یہ رقم وصول کی گئی۔ مقامی ایم ایل اے کے ساتھ اے سی پی نے متاثرین کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ متاثرین نے کہا کہ محنت کی کمائی کے ذریعے 1-1 روپیہ جوڑ کر انہوں نے یہ رقم دی تھی، تاہم ان کو دھوکہ دیا گیا۔ سدھی پیٹ ضلع میں شادی کے 35 دن بعد ہی خاتون نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل کر دیا۔ ضلع کے چنا نظام پیٹ کے چندر شیکھر کی شادی توگنٹا منڈل کی شیاملا سے ہوئی تھی۔ مرضی کے بغیر شادی پر شیاملا نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل کر دیا۔ قبل ازیں اس نے کھانے میں زہر ملا کر شوہر کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم اس میں اسے ناکامی ہوئی۔ بعد ازاں اس نے اپنے عاشق شیوا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیا اور دل کا دورہ پڑنے سے اس کی موت کا بہانہ بنایا۔ خلیج بنگال میں طوفان آسانی کی پیش قدمی جاری ہے، جس کے نتیجے میں طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں۔ کل رات یہ طوفان ساحل سے ٹکرائے گا۔ اے پی اور اوڈیشہ کے درمیان کل اس کے ساحل سے ٹکرانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی دوران 19 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مختلف مقامات پر تیز طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، مغربی بنگال میں طوفان کا اثر ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے IIM ناگپور کے مستقل کیمپس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IIM ناگپور انٹرپرینورشپ پر مزید توجہ مرکوز کرے اور اس طرح طلباء کی ذہن سازی کی جائے کہ طلباء آگے چل کر ملازمت حاصل کرنے والے نہیں بلکہ ملازمت فراہم کرنے والے بنے۔ انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کے مسئلے پر بھی اظہار خیال کیا اور کہا کہ جہاں کہیں خواتین کو موقع ملتا ہے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ Today in this newly inaugurated campus of Indian Institute of Management, Nagpur, I am sure that this institute with the permanent campus will not only be the academic training ground, but it will be a life molding experience for the students also. I am also happy to know that besides an outlay of more than rupees 500 crores, about 132 acres of land has been allotted for the construction of this permanent campus. I would like to congratulate the Government of India and the Government of Maharashtra for taking these measures. I also extend my best wishes to each person associated with the establishment of the new campus.
पंजाब में बड़े पैमाने पर मुनशियात के रैकेट को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बेनकाब किया गया। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गैर मजाज तौर पर यह मुनशियात स्मगल की गई थी। अमृतसर में 9 पैकेट्स हेरोइन जब्त की गई।